السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشاهدوا في هذا الفيديو. اذا اول مرة تدخلوا للقناة وعجبكم المحتوى تاعها ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. راح نشارك معاكم كيكة بدون فرن اللي طيبتها فوق المقلاة، تجي أكثر من رائعة بمكونات جد بسيطة، وهي من بين أحسن الكيكات اللي جربتها. نتمنى أنه الوصفة راح تنال إعجابكم. بقوا معايا لتتعرفوا على مقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer la cloche pour recevoir des notifications d'alerte. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un cake cuit sur une poêle, très facile à faire avec des ingrédients hyper simples et vraiment très délicieux. Restez avec moi pour connaître les ingrédients et la méthode. بسم الله، نبداو على بركة الله. نحتاج 3 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، كأس إلا ربع من السكر، كأس إلا ربع من الزيت، كأس إلا ربع من الحليب، 2 كؤوس ونصف من الفرينة أو الدقيق الأبيض، كيس من السكر الفانيليا، 3 مغارف كبار من الكاكاو المر، مغرف كبيرة من الخل الأبيض، رشة صغيرة من الملح، 2 أكياس من الخميرة الكيميائية ما يعادل 15 غرام. هنايا في إناء راح نبدا ندير البيض ونعاود نزيد هذيك الرشة الصغيرة من الملح والسكر الفانيليا اللي تقدروا تعوضوها بالفاني ولا يعني فانيليا تاع البودرة ولا السائلة. راح نضيف السكر ونضربهم، وهذه الوصفة ما تحتاج كذلك الضراب الكهربائي، راح نستعمل غير الضراب اليدوي. On va passer à la réalisation du cake. Dans un récipient, j'ai mis 3 œufs à température ambiante, un verre moins de doigt de sucre, un sachet de sucre vanillé. J'ai bien fouetté le tout pendant 3 à 4 minutes et cette recette ne nécessite pas le batteur électrique. Vous pouvez tout simplement utiliser un fouet comme moi. Là, je vais ajouter un verre moins de doigt d'huile en petite quantité tout en mélangeant. هنا ضفت الزيت بكميات قليلة وانا نبقى نخلط بالضراب اليدوي. وزدت الحليب. J'ai ajouté un verre moins de doigt du lait et une grosse cuillère à soupe de vinaigre blanc. وضفت الخل الأبيض. كملت الخلط جميع المكونات في مع بعض. دوكا رايحة نغربل الفارينة مع الخميرة والكاكاو ونضيفهم للخليط. Je vais ajouter 2 verres et demi de farine, 3 cuillères à soupe de cacao amer et 2 sachets de levure chimique ou de poudre à pâte, c'est l'équivalent de 5 grammes. Je vais bien les tamiser. Ensuite, je vais mélanger à l'aide de mon fouet وراح نكمل نخلط بالخلاط اليدوي.
هو القوام اللي راح نتحصلوا عليه دوكا، راح نقسم العجين تاعي الى 4 اجزاء متساويه. Maintenant je vais diviser mon mélange en 4 parties. عندي مقلاة اللي ما تتلصقش، رايحه ندير عليها شويه من الزبده، وراح نديرها غير المره الاولى باش نتاكد ان الكيكه تاعي ما رايحاش تتلصق لي. والنار بالنسبه للطريقه تاع الطياب، النار لازم تكون قليله جدا، يعني ديروا لها لو مينيموم. هنا رايحه ندير الخليط الاول ونحاول نمشيه جيدا حتى يجيني بشكل متجانس. Ici une pâle anti-adhésive, je l'ai badigeonnée avec un peu de margarine. Maintenant, je vais mettre mon mélange et je vais bien le répartir à l'aide d'une spatule. Je vais procéder à la cuisson de mon cake à feu moyen. Je vais le couvrir à l'aide d'un couvercle. Et de temps en temps, je vais essayer d'essuyer l'humidité qui se forme sur le couvercle à l'aide d'un papier essuie-tout. هنايا كما شفتوا درت المقله تاعي على نار هادئه وغطيتها بالغطايه، ومره على مره رايحه نحاول نمسح هذاك الماء اللي تشكلني فوق الغطاء. جهة راني نحضر في السيرو اللي راح نشرب به الكيكه. بالنسبه هنايا المقادير تاع السيرو، درت كاس من السكر، 2 كؤوس من الماء، رايحه ندير سكر الفانيليا ونخليها كي تبدا تغلي لي رايحه نحسب لها 15 دقيقه ونطفي عليها. Entre temps, je vais réaliser un sirop. Pour le sirop, j'ai mis un verre de sucre, 2 verres d'eau et un sachet de sucre vanillé. Je vais laisser cuire. Dès que ça commence à bouillir, je vais compter 15 minutes et je vais retirer le sirop hors du feu. بدا الكيك تاعي ينشف من الفوق، راح نقلبه للجهه الاخرى غير بالعقل باش ما يتكسرش، ونخليه مده 30 دقيقه ونحيه فوق لوحه ولا فوق طبسي اللي يكون مفرش بالورق الماس. ما رايحه نطيب الجزء الثاني، لازم نمسح المقلاة تاعي. وبالنسبه هنايا للخليط الثاني كما راكو شفتوا راهو تقلي شويه، لذلك رايحه نضيف عليه قيس 4 مغارف كبار من الحليب ورايحه نطيبه بنفس الطريقه. وبالنسبه للخليط الثالث والرابع ندير نفس الشيء، يعني رايحه نضيف عليه كل مره نضيفوا 4 مغارف كبار من الحليب ونطيبوه بنفس الطريقه ونشوفوه فيما بعد. Ici, je vais cuire la deuxième partie du cake et comme vous avez vu, il a un petit peu durci. C'est pour cela j'ai ajouté 4 cuillères à soupe du lait. Et donc, je vais le cuire de la même façon. Dès que le cake commence à former des petites bulles et devient complètement sèche, je vais le tourner dans l'autre sens et je vais le laisser 30 secondes et le réserver sur une plaque ou une assiette cheminée de papier essuie-tout. Je vais faire la même chose avec la troisième et la quatrième partie, c'est-à-dire je vais à chaque fois ajouter 4 cuillères à soupe du lait et de le cuire de la même façon et on se verra tout à l'heure. ندوزو لتحضير الكريمة. نحتاجو 2 كيسان من الحليب، 3 مغارف كبار من بودرة الكريم باتيسيير و3 مغارف كبار من السكر. هنايا كأول خطوة رايحة ندير الحليب في الكاسرونة ونديرها فوق النار. بالنسبة ل2 كيسان من الحليب وهو ما يعادل نصف لتر أي 500 مليلتر.
On va passer maintenant à la réalisation de la crème. On aura besoin de 500 ml du lait, 3 cuillères à soupe de sucre et 3 cuillères à soupe de poudre de crème pâtissière. Donc j'ai commencé par mettre le lait dans la casserole. Je l'ai mis à feu moyen. Entre-temps, je vais mélanger le sucre et la poudre de crème pâtissière. هنا في إناء درت هذيك السكر وبودرة الكريم باتيسير. دوكا رايحة نضيف كمية قليلة من الحليب ونخلط المكونات حتى ينسجموا فيما بعض. Donc là, j'ai ajouté un peu de lait qu'on avait mis sur le feu et je vais bien mélanger à l'aide de mon fouet. رايحة نسكب هذاك الخليط مباشرة في الحليب ونبقى نخلط حتى تعقد لي الكريمة. هنا بعد ما عقدت لي الكريمة رايحة نديرها مباشرة في إناء ونغطي عليها بكيس بلاستيكي ونخليها تبرد ومن بعد حندخلها للثلاجة. J'ai ajouté mon mélange dans le lait et j'ai remué jusqu'à ce que ma crème s'est épaissie. Maintenant, je l'ai réservée dans un récipient. Je vais la couvrir à l'aide d'un film alimentaire. Je vais la laisser tiédir de côté. Ensuite, la mettre au réfrigérateur. بعد ما برد لي الكيك غطيتهم بالفيلم البلاستيكي. دوكا رايحه ندخلهم للثلاجه. J'ai filmé chaque disque à l'aide du papier film. Maintenant, je vais les mettre au réfrigérateur. entre temps راح نحضر الكريمه. هنايا راح نحتاجو نصف لتر اي 500 مليلتر من الكريمه تاع هذه تاع 35% من الماده الدسمه. لازم تكون بارده. هنا راح نضيف قيس مغرف كبيره من الفانيليا ومغرف كبيره من السكر والسكر يبقى على حسب الذوق. دوكا راح نطربها حتى تطلع لي ولا تقدروا تعوضوا هذه الكريمه بالبودره الشونتيي. كاس من بودره الشونتيي مع كاس من الحليب اللي يكون بارد. Je vais monter ma crème chantilly. J'ai mis 500 ml de crème liquide 35% de matière grasse avec une cuillère à soupe de vanille et une cuillère à soupe de sucre. Et vous pouvez remplacer la crème liquide par de la poudre de chantilly, un verre de crème chantilly ou de poudre de chantilly avec un verre de lait froid. بعد ما بردت لي الكريمه دوكا رايحه نضربها مده دقيقتين بالضراب الكهربائي حتى تولي ملساء. Maintenant je vais bien battre la crème qu'on avait réalisée à l'aide de mon batteur électrique. ضفت عليها هذيك الكريمه اللي كنا طلعناها وراح نخلطها جيدا حتى ينسجموا فيما بعد. Maintenant je vais bien mélanger les deux crèmes ensemble. دوكا رايحه نبداو في المونتاج. خديت هنا صحن التقديم قدامي وهذاك السيرو اللي كنا حضرناه اللي لازم يكون بارد. هنا فضلت ندير الكريمه سواء ديروها في الجيب الحلواني. انا رايحه نديرها في هاد لي زيبلوك باك يجيو تانيك عمليين وتكون كتدبيره. الا ما عندك هذاك الجيب الحلواني تقدري ديري في ديريكتومون في هاد لي زيبلوك باك ولا هاد الاكياس تاع المجمد. دوكا رايحه نبدا ندير في الطبقه الاولى. Maintenant, je vais procéder au montage de mon gâteau. J'ai déposé mon premier cercle sur mon plateau de présentation. Maintenant, je vais l'imbiber à l'aide de sirop qu'on avait réalisé. Il faut vraiment qu'il soit bien froid. هنا درت عليه هذاك السيرو من الفوق
شربته من الفوق. وانا ما نحبش تجي الكيكه بزاف مشربه، يعني كل واحد كيفاش يحب. دوكا رايحه ندير طبقه من الكريمه. je vais mettre une couche de crème وراح نمشيها بهاد الآلة. رايح ندير يعني الطبقة الثانية ونشربها وندير الكريمة حتى نكمل كاع الطبقات. Et maintenant je vais mettre ma deuxième couche, je vais l'imbiber et mettre la crème et je vais refaire la même chose avec la troisième et la quatrième couche. نحافظ على صحن التقديم تاعي، درت هاد الورق المطبخ في الجوانب هكذا باش يبقى نظيف. Là comme vous voyez j'ai mis sur les bordures du papier cuisson afin de garder mon plat de présentation propre. رايحه نغطي كاع الكيكات تاعي بالكريمه وندخلها للثلاجه على الاقل 30 دقيقه باش نعاود نزينها. Donc là je vais bien couvrir mon cake avec la crème et je vais le mettre au réfrigérateur pour minimum 30 minutes avant de procéder à la décoration. بالنسبة للتزيين راح نزين بالكريمة اللي كنت بقات لي درتها في الجيب الحلواني، وعندي كذلك هاد اللوز إفيلي اللي كنت حمرته مسبقا في المقلاة وخليته يبرد. والتزيين يبقى اختياري، تقدروا تزينوا الجوانب بجوز الهند ولا بالشوكولا فيرميسال، يعني بأي شيء متوفر عندكم. أنا رايحة ندير هاد اللوز في الجوانب. وبالنسبه للتزيين من الفوق راح نستعمل صلصه الكراميل، سبق لي حضرتها معكم في فيديو، راح نخليكم الوصفه تاعو في صندوق الوصف. وصفه جد سهله بمكونين فقط وناجحه 100%. فوالا دونك من بعد كي راح نكمل التزيين راح ندخل الكيكه تاعي على الاقل 4 ساعات قبل ما نقطعها. La décoration, j'ai décidé de décorer le contour avec des amandes grillées et filées. Et pour le dessus, je vais le décorer avec de la sauce caramel. J'ai déjà partagé avec vous la recette de sauce caramel réussie à 100%. Je vais vous laisser la recette en barre d'infos. Et ensuite, je vais mettre mon cake au réfrigérateur pour un minimum 4 heures avant la dégustation.
وصلنا للنهاية تاع الوصفة تاع اليوم. نتمنى انه الوصفة نالت اعجابكم ورايحين تجربوها وتنجحوا فيها. واذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخليوا اعجاب وتعليق، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات وفيديوهات جديدة. سلام. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez l'essayer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et un commentaire. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam.